Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Simple life. Does this sound boring or very interesting to you? As many philosophers would argue that living simply is more fulfilling and meaningful than living in luxury. By consuming less, we save energy, space, and time, something that is very precious in life. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus, sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. A psychologist, Morin spent 2 years of his life for living on a sailboat. This exercise required him to think about what he really needed to be happy in life. According to Morin, in life we need space both in physically or mental space and in the calendar. He realized that having less stuff means less to take care of. So, more time for the things that matter in life, more time for the people he loves, the things he values, and opportunities he wants to take. Morin's experience can certainly be an inspiration for you because by simplifying life, not only do you have more time, you also have more space and energy. The more safe you have, the freedom you are to enjoy the thing in your life. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. Here, Amy Morin's psychology lifestyle simplification tips. The first is tidy up your home. Your environment affect you to feel physically and psychologically. A clean and organized space have a positive effect on your mental state, making it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items you don't need. It feels lighter when you have less stuff to take care of. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat, seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. The second is get rid of bad mental habits. Example of bad mental habits is dwelling on the past and regretting constantly. Clear the mental clutter and don't unnecessarily engage in unnecessary chatter. Replace it with healthier thinking habits such as gratitude, reflection, and self-talk or discussion with yourself realistically. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. The third is get rid of toxic people in your life. It's important to set healthy boundaries. Learn to say no in friendly yet assertive manner. Pick and choose the people around you. Keep in touch with those who move you forward and say goodbye
to those who set you back. This makes room for those who truly matter in your life. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. The fourth is manage your money wisely. Make a budget and set clear spending goals. You won't get caught up in impulsive spending behavior. You don't get caught up in impulsive shopping behavior that ends up just filling your house with stuff you don't really need. 5. Ambil kendali atas waktu Anda, karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. The last is take control of your time. Because time is a valuable resource, without realizing it, our time is often used with things that are not important. Friedrich Nietzsche said humans fall into 2 categories, self or free man. Anyone who does not have 2/3 of his day to himself is a self. And whoever he is, a statesman or businessman or scholar, how we live our lives is indeed the choice of each, but what Nietzsche said is true. Remind yourself there is no tomorrow. This can help us to be more disciplined, schedule time for things that are important, and enjoy the moment of life, like playing with children, chatting with your friends or your partner, or enjoying the sunset. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? The natural philosopher says, it's certainly nice to be an extraordinary person, buried in luxury and name fame at the end of the day. One's greatest accomplishment may to be a sane and virtuous person for a longer and more peaceful life. And I believe that there is happiness in simplicity. And how about you?